Bab, ambak pagod, ambak pagod. Ambak pa forward ba? Ayaw po ka ng ambak lang na ano ha? Straight? Oo, forward ka ambak. One. Iungot man! Ganda nun. Parang kay Lebron. Tangina yung sa akin, pamana. Pabili. Yellow nga po. Magkano? 20. 20. Teka. Wait lang naman. At ka natatawa? Aray. Kuya, pwede po balot? Guys, magpabalot daw si ate. So ano pa hinihintay mo? Come to Shana Fair at Pop Sabog. Masasabog ka sa sarap. Ayaw pa kainit. Everyone, get 1/4! Mag-quiz na! Mag-quiz na kita! Ay, bright man mo, mag-quiz na kita! Ice cream po? Ano po? Pendelpen. So pendelpen. So, Pentel pen, yung sinusulat po. I'm super late, hindi na ako makapagtimpla, so... Hoy! Tabi! Bawal hawakan yan! Bawal hawakan yan! Yan! Pwede yan! Pwede sipain yan! Yan, tama yan! I know nothing could matter. God, I wish something mattered to ya. Ay! Yawa! Wajud! Wajud pag-asa! Tingin mo na sa tuwa yun. Paano pag binaliktad?